Today, the Aam Aadmi Party Goa Kalangut block launched a scathing protest against the BJP over the deplorable condition of the roads in Kalangut. The protest, dubbed the BJP Che Burak Drive, highlighted the severe issues faced by locals and commuters due to the numerous potholes that have plagued the area for months. In a scathing attack on the BJP government, AAP's Kalangut block has slammed the ruling party over the deteriorating condition of roads in Gauravado, Kalangut. The streets riddled with potholes are a nightmare for commuters. This situation over here has worsened for the last 3 to 4 months. Ever since one work has been undertaken of laying of a sewerage pipeline, something like that. Now, Kalangut Panchayat, as it is called, the leaders are of the BJP. Congress is sleeping, I believe so. And for the last 3-4 months, I think there is no governance or no local authority in Kalangut. You see, Kalangut is a hotbed for the tourists. या रस्त्यांचेर आमच्यो पब्लिक गाडयो वयता, एम्ब्युलन्स वयता, फायर ब्रिगेड वयता, पुलीस वयता. जेन्ना पळय ह्या रस्त्यांचेर त्यो गाडयो धांवता आनी तांकां पळय डॅमेज जाता, आमकां धपको मागीर टॅक्साचो. सरकाराक पडलेले ना, जितले पळय रस्ते पिड्यार जाता ते जावंक म्हणटा. आनीक आमी खर्च करुया, लोकांक टॅक्स लावया आनी खर्च करुया, अशें चलता. पावसान रातचे हिंगासर सारके केन्ना लायटी पेटना. आनी हो रस्तो हेका म्हणटा हॉलिडे स्ट्रीट. And the entrance of Holiday Street has become like a donkey street. This is the situation of Kalangut today. Not just over here, there are many more other spots which are very worsened. AAP leaders pointed out that the unmaintained roads not only make daily travel a challenge but also lead to frequent accidents. They demand immediate action, accusing the BJP of neglecting the basic needs of the people. या रस्त्याची हालत तर तुम्ही पळयशा. ना हाचे 4 व्हीलर चलोवपाक जायना, ना हेचे 2 व्हीलर चलोवपाक जायना. या रस्त्याची जी हालत आसा ही गोंयभर चल्लेली आसा. आनी हाकाच लागून आमची आम आदमी पार्टीन हे बीजेपीचे बुराक म्हणून ही कॅम्पेन चालू केल्ली आसा. फक्त दाखोवपाक लोकांक की हे जे बीजेपीचे गव्हर्नन्स जे आसा, बीजेपी जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां आसा तो कसो दिता पळय तो. आम्ही फक्त हेतून या माध्यमांतल्यान आम्ही एक दाखोवन दिवंक सोदता. पूण आम्ही पळयला फाटी हे दाखयता देखून बीजेपी खंय तरी खंय एक पिंच आयलोलो आसा. देखून फाटी आम्ही जाणा मडगांव MLAन आमच्या भुरग्यांक धमकावपाक आपल्या मनशांक धाडलेले. आमकां सरकाराचेर कांय हे ना, पूण आम्ही लोकांक दाखयता की जे जरी तर तुमी तर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर हे रस्ते तर आमकां सारखे करून दिता जाल्यार आयज आमकां ह्या रस्त्यांचेर येवपाची व्हडलीशी गरज ना. सामान्य मनीस जो आसा तुमकां रोड टॅक्स दिता, तुमकां रोड इन्शुरन्स दिता, तुमकां व्हेकल टॅक्स दिता, सगळे टॅक्स दिता. पूण लोकांक हातून मेवता कितें? हे बुराक आनी कांयच ना. केन्ना तरी तुमी हे करतले. आयज 3 म्हयने जालो ह्या रस्त्याचे अशेच पाड पडलेले आसा, पूण कोणाक पडलेले ना. हो पळयात तुमी, हेका पळया, हो पळय वयता भितर बुराकान वयता. पूण हाचेर कोण लक्ष दिता? कोणच दिना. ते फक्त म्हणटा हा अच्छे दिन आहे. पळयात लोकांची हालत किती आसा ती. आनी ह्या फुडें लोकांक समजून घेवपाक जाय की हे जे आमकां गव्हर्नन्स मेवता ते खरेंच आमकां जाय. आमी टॅक्स भरता ते हिसपान आमकां मेवता की आनी कशें मेवता पळय तें. मायकल लोबो एकूच उत्तर विचारता, एक डेव्हलपमेंट करपाक तू काँग्रेस अजून बीजेपीन गेला कितें? आणि आमकां सांगात केन्ना हे पळय जातलो. आमी कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी आम आदमी पार्टी हांव सांगूंक सोदता बेगीनचे बेगीन हे रोड आसा पळय काम करून घेयात तुमी बेगीनचे बेगीन. Muzaif Sheikh with inputs from Lindsay Menezes for Goa 365.